अरे 5 वर्ष पर मु खाली जेल रु फेरिली भाविली सर्वप्रथम मु मोर गरम जिलापी सांगर देखा करनी हे अनानी आज पूरा स्वर्गर अवसरी पर देखा जाउछ कहला कौ पानी रे गाधुच अच्छा कौ साबुन माखुच मरण तमे भारी झकास लागुछ रुद्र अरे हमने धोखा नहीं मरतो कौन कहला तुमको एमती कौन पाई धोखा देली अरे भला पाइले समती हुए अरे 5 वर्ष पर मु कल जेल रु आसिली आ मो प्रेमिका को चुम्माटे दे पारबिनी ओ भला पाउछ बोली तम मन इच्छा तमे जेमिति चाहिले मु सेमिति ही जीवी अरे भला पाइले समती करबा को पड़े ए रुद्र आजिकाली रे झिया आजिकाली मॉडर्न जुगरे मॉडलिंग झिया मु हेले झिया पिला माने चालाकी ही गलेनी भला पाई एमिति केते झिया तांका देहटा को नष्ट करिसंती से बरी झिया अरे बेकार गुडा कहनी अरे मु तुमको समती नष्ट करबिनी अरे मु पर तुमको भलो पाए अरे को गरम जिलापी ताबली भला पाजली मा ऊपर को तमे दौड़ी पड़ी आसबा हो ठीक अछि सॉरी आगो के समती हबनी अच्छा कहलो ए मामू भाणेजी मिसिकी कोन गोटे विषय आलोचना करथिलो कहलो हे हम बाहागर विषय रे न हे इया मामो भाणेजी पर्सनल मैटरटा सुनी देनी त ना ना ताकू मु किछि काई कि समाधान कर देबी कौन कहले रुद्र सतरे तमको मु बहुत बड़ा बोकामी लोक बोली भाबुतिली तमे तो भारी चालाकी अच्छा केते बेले आसी हम घर भितरे पसी मामू भाणेजी पर्सनल मैटर तमे सब सुन देछि हेले कौन सुनते कहला अरे हम बाहागर विषय रे हे हम बाहागर विषय रे ना हाँ बाहागर विषय अरे मु जानी थिली तमे मामू भाणेजी मो बाहागर विषय कथा होती बोली ए मामू कौन कहले केबे हमर बाहागर हबो केबे हमर चौटी हबो मो ना तमर चौटी 7 जन्म तमे सपना देखिले भी से चौटी केबे भी पूर्ण हेबनी काहे कि ना तमे ना बिना टंका रोजगार वाला तम सहित बुनी मु 7 जन्म साथी मो जीवन टाकू नष्ट कर देबी ना ना एमिति केबे भी हेई परिबनी हो हलो मैडम रही जा ए अनानी कौन कहलो मु रोजगार करूनी आ रोजगार करिवार आवश्यक भी ना होई हेले काहे कि ना मो मार गोटे भणजा अछि मानो अरे से रोजगार करूची आ मां पो मिसी हमें उड़ौछु ए मामू घरे पड़ी पड़ी कते दिन जीवन बितेइबो हम बगीचा घर को आस आराम रे रहिबो ताबले तम कहबा अर्थ होच लोकंक रोजगार टंकारे मते चलेबा लोक को आ ताको हम छोटे बड़े बाड़ी बसी बड़ करिछु आ तार कर्तव्य होची हमको पालिबा से तबे जेते छोटरू बड़ा करी देले भी से लोकंक लोक तम निज लोक ने बुझी पारला त हेले एई आरतीर गोटे मेकअप दाम केते तमे जानि छ एई आरतीर गोटे सैंडल दाम केते तमे जानि छ एई आरतीर गोटे ड्रेस दाम केते तमे जानि छ ए सब तमे केबे भी भरपूर करी पूर्ण करी देई पारिबे ठीक अछि मैडम अरे मु तो रोजगार करिनी अगो तुम पाठ पढ़िछो तो मुंडो रे बहुत बुद्धि ए बुद्धिया मुंडो रे गोटे बुद्धि दियो जे बिना परिश्रम रे केमिति मु राजा हे बंची हाँ निश्चय हब तमे बिना परिश्रम रे राजा हेले मु जीवित कहबी तमे सीमित बाटको चलिले तमे निश्चय कोटि कोटि संपत्ति रा मालिक हेई जीव मारण हे अनानी बिना परिश्रम राजा मु हैप्पी को केमिति ए रुद्र प्रथमे तमे मो हाथ छुई की कथा अरे हाथ कोन हटा मुंडो छौची आवा ठीक अछि रुद्र मु कहि जाउछि सुना जो तम पिला दिन सांग कियो हां किरा अरे सियो छोटे बड़ मो सांग हेले मु राजा बजार तारो काम कोन मैडम ताकर धन संपत्ति सबुतरी परिपूर्ण ही अछि ए सेमाने होचंते ई रंगीन राज्यर पूर्वतन राजा वर्तमान सेमान जमीदार तांको पाखरे कोटी कोटी संपत्ति हेले मु राजा पछरे से सूर्य किरण काम कोन मैडम रुद्र मु कौन सब कहि जाउछि तमे आग को सुनी चलो अब कहि चालू ओ ता सहित जति
ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କଣ କହିଲୁ ତମେ କିରଣକୁ ବାହା ହବ? ହଁ? ଏଇ, ଭଲ ପାଇବୁ ମତେ ବୁଲିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବାହା ହବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିରଣକୁ। ରୁଦ୍ର ୟୁ ଏଇ ଆରତୀ ଗାଲକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କଲ? চেষ্টা কর হারিয়ে বুঝলো ହେ ରୁଦ୍ର ବେଶୀ ଯଦି ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ କରି କଥା କହିବା କହିଲେ ତୋ ପଟିରୁ ଜୀବଟା ଉପରେ ତୋ ହାତ ମୁଠରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତମେ କିଛି ବୁଝି ନ ସମଝି ତମେ ମତେ ହାତ ଉଠେଇବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସତ ସତିକା ବାହାଘର ହେବା କଥା କହୁନଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର କଥା କହୁଥିଲି। ଲାଭ କଣ ହବ? ଲାଭ କଣ ଜାଣିଛ? ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର ହେଇ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇକି ସୁଖରେ ସଂସାର ଗଢିବା କଥା କହୁଥିଲି। আলো মোর গরম জিলাপি এইটা মুন্ড না কম্পুটার ডার্লিং তামনে মো সাঙ্গকু তো মিছি মিছি কা বাহ হব ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଏଇ ଅନାନି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଯାଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ এই কামটা তুমি করিব যদিও সফল হলো ମୁଁ চেষ্টা করবি কাହିଁକିନା তুমি হচ্ছ নারী নিয়া আসে পুরুষ ঘিଅ ଆଉ ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ଆସିଲେ ତରଳିବ ନା। ହଉ ତମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ଯାଉଛି ମତେ ବୋଲେଇବି। ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଶୁକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ପୁଣି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବି। ନା ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଏନି, ୟାକୁ କେବଳ ଘୃଣା କରେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠ ବସ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ହଉଛି ମୋ ପୋଷା କୁକୁର। ମୁଁ କେବଳ କିରଣକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ହଉଛି ମୋର ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। କିରଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ତ ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବ ସାତ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସିନ୍ଧୁ ପରିବାରର ମହାରାଣୀ ହେଇଯିବି। ଏଇ ରୁଦ୍ରକୁ କେବଳ ଘୃଣା କରେ, ଘୃଣା। କାହିଁକି ନା ନାମ ହଉଛି ମୋର ଆରତୀ, ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧପ ଧପ ଜଳୁଥିବା ଆରତୀ। ନା ନା ଏଇଠି ରହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କିଛି ବି କାମ ଦେବନି। ଯାଏ ରୁଦ୍ରଟା କଣ କରିଛି ମତେ ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା।